السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم سيد Pralenge. Удавеле лайф ишана сар свако диве. Акате ево на мендата ти пена чудо хич те пене, ани Африка панахарица африканци ако. Аз ти хавту на лайф. عليكم السلام Orhan Oki. Delinen o live Gorşay. Selamünaleyküm. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخ. Starsiyan geldi ve şeyh. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu şükür. Maşallah. Spremim Canturi baš me pitali. Kadi ka. Selam. Avdi Veysi Paropit. Aleyküm selam baye. Aleyküm. Avdi Veysi ma Paropit eduke. Tolabia vagate me rauknije. Naštika na kekodaj. Naštika na kene svugde ako odgovor. Onda mapa stvari işte sene zori. Da. Diđu besa kaka pučaftut. Ne, mora te odgovori ne. Zato çocuğu mora te uvijek. Te nađađu zalte odgovori na. Mora. Kajale do pragati ne, šun, kamolinat tarijen, mate pomožinele niko. Te peloles que se rati okova. Aleyküm selam rahmetullah. Sayın Brahlen'e sodano selami. Kome nartica ke boše rodu, te sad čikićeja. Așa te marato hari. Selam aleyküm. Selam aleyküm Rişad. Asar hinan bre. Naš adi do sam bi sad, kuri do. Samo prema alea mazlumea. Mazlumia. Vi ste džamenca. Aleyküm selam Kenan. Uske samo enaliske selami, a mena sjamni muslimanja. Ave vi familija su mangetu sa od Kina. Nađu je natega. Familijarno koja selame. Aleyküm selam. Makar šireno selami. Acva je tano diskriminacija. Yani. Abin džape aš galaka dul selami sarijevi. De selami kero sarijevi. Isile pravo, ako teo še hamaro. Pilvačeri ništa. Na tromate pagazulav. O asab ya Caner'in Kurkot tebi denen selamete zardinen nagrada. O yek selam aleyküm, tu selam aleyküm rahmet ve bereket. Deş, trijanda nagradili. Yani. Kanal Kennedy kozum se vapio dovinca. Kanal dovinca samo bir selam aleyküm akıcı. Amen dovinca trijanda. Amen kirinali se selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aqui panek nagradas. Assalamu alaikum. Tu deš dovinca na kanal bingo. Amen kirinali aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Trijanda. Dobar terno čavo tu šeh ma. Ya ternama perdo godi orizgolan İslami canım pencerol İslami hoşkar. Anani çim tu ke familia şey mangi da. Da mangetari da itano koni. Otanı da. Tu nasıl otanı uğraşamak? Selamiyet konu çavo selamiye. O capito. Capito ha. Selam aleyküm Cafer. Italijanski da zikilo. Selamu aleyküm Pralalin Sarjenge, Pralengi Penjenge udaveno. Life džava halica koji je broj. Kada stavina išala mali tema čiram. Šeki si ti dajk nasijati, on gdje te pošmina dajk hadizi dajk. Hoću nasijati su kao panovu tema, posle sjama tema. Da, vero. Sote odar. Dali, okej, makar džar. A na primjer, che camera, so cose Sto che scher- pensa, so te spremminate. Ma, or çefiniz.
Па чефинидите спреминав, танјирија, тенџер, нали со? Да, у чефини тоа не само. Пали тута. Добро, англесо чена ми ги едно пуре, мама шејк со чена ми ги не, черена ми ги кукола джепе, не чена ми ги либла Андре. Да, да се не, не, Lijek stare cibritienza non grobo čim na Andre, kad kao munkiramo nenkirite, te džanete kolete čitajete ovake ruski. A me ću nekako kajete čitajete. Otalkami, vakane, otalkami taro ispravno, žena, ama otalkami je dživdeski. Te opominjale, dok je dživdo. Te posljedinjate ovake loše adeti. Hajde ki, vakane šajte učine, Потоа сура Јасин да дисо. Одоле Джокритано дживто коли. Од два со писинени не од два и не одговорија. Поте ја дето те вакеле. Ја о хоџа вакеле дакора нав кој. Хем вакеле, каде каде дуи мелејќа, ова каде мулески. Ако биланија. Тука вакеле. Кој ки книга, кој Аллај, кој ки книга, кој ки кибла, кој пекамбер. Едно се каоле. Јана. Зона, кој ки книга, Куран, кој пекамбер. Кој калу дали лов, дали о мелеку? Да, оhođa kada paronole, вакало е дакора нав. Оhođa веш упозорини. Оhođa се каоле, кад каоле мункирamo ненгире стога вакерол. Сватиле ли? Ali sar si kao oveć mudo na razliku. Pa tamo, tu, mislel će ovka šunol, tu razumiješ. Ja, si kao vole, oko manu su na praktikinđo islami, sad ka pone rodova. Razumiješ? Tu te mlade džikovste koja praktikura islami, koja džane koji gospodari Allah, koji ko pekamberu Muhammed Reselam, koji ke knjiga o Kurani. A kada odgovara kao je pušlo, kalenje. Vakal, Osman radijallahu, kada nahlaj kotoro grobija, rovlaj, a čolem rovlaj. Od orka rovlaj čiureski brada, čor, ka pine, ono pesko, kotoro rojno soske, jek dima kaže, o ansabija su sinevlja, pekamet gari sinam. Обичајно да влескара. Па крал, када на како тоа гробија, Османи бутровол, јак две кажа пекамена селам деси, которо дженети, которо дженеми, которо азаби. Када кажа которо азаби, пале Османи ровол. А сабио со сина сао, тоа кажа Осман ту арчо, тоа кара педи су тоа. Па кажа сојки, Османи сина которо деш, нарадимо дженетија. Которо деша будените, нема ден спомениме. Не се, вака осојки пути, асабија, вака джеман ги, кеавала вака джеман, када анке которо гробија, рове. Биш хода да влеска рожда. Хем, када ќе джумо, од дези которо азапи турунджан. Вака рол, а када ќе рабе паделоте, вака рол, одјарат кад кавол, о мункири, о ненкири, Те жанџува када трим питањето одговорам, ме ќе прямо джајне да сјам. А мен со каравде дик. Кога си некоторо деш, которо Аллај народимо джајнетија. А вде ме кажум о хаджи, ме динџуме зекати, ме гелум ано хаджи гелум кажум, о Рамазани керам, хема када панџ стубија, ме мислам мајде су имано джајнети. Свателе, ме макера менги. А дико о асабија кој он даски не олем, према Аллај. Разумете? Он када шуне едо буде керен бути. Например, парајк пример кај починете керен. А вдиете омо, например, сима панчаве, јек чаој таро декана на факултет. Када пе прајдеске во кога су учинол. Мо прав, тоа нарото учине. Сватенеј? Кад као испити јаве када хаве. Када ке о факултети. Сватенеј? А дик, кога те Аллај вака джовске дженетлија сија, синове пудери дар. А када морка су пушјан харца котора кавату Аднан. Машалла, да те награди нолто. А калеа мангете пенеда свако мануш,
кадот джевапи ке по господари, сар живинџа, сар по нашинџа. Значи, никој на не те спаси, никоја сам код начин. Yani akılava nol ama praktikant je islamski to nama fal. Da što tko hoće te pomožino, tu našu djelo kurani eftavar da ješ kada neki četvrtki jasini, kad četvrtki okova, ono grobja su keređa, ne? Келеска родав те спаси нафто. Ama tu našu četvrtki našu djelo kurani kada on budoli kao što ne? Ama fal tu Adnan. Tu čitanjske šel kurani, ne kada mabeti. Šel kurani čitanjske. O kada čitaje o Kurani on naštaj. Sad su našli blisko to Kurani. Ти не бути манушенав, ке чити Kada sura Fatiha čitaj, İhlas, Felek, nas čitaj opet po 3. Hem, košun ol dova, Adnan, košun ol, o džemati. Yani, su açılım, aprav. Tanrı odeli mehiti po sunetu. Yani, Čio suneti, pekamerske suneti je muhera u grobu. I rane na desna strana Arica, prema kibli, učare ole pravalen. Keren dova keren akane mehitiski. Yani. Ak je dorka to Adnan. Дова мора тече, значи дова и пропоручи. Jek dova, kerol. Amaro Kur'an pahalı değil mi? Palomeri mamalo. Alo trim bučajta na pravdu samo. Akaro. Ako sadaka cariye, trajna sadaka, jeke hayırlı evladı da mu kol. Akava hayırlı evladı, kova, so. Kako oluyor dova. Dadeske, ya dake, ya paleske. Yani, tu čitaj, pa kada učenjak, ja, dime Osman, tu me pala, učenjak je te učine, na većina, manjina, kada te učine u Kurani, pa Allah se apja diljana moljeska. Hajde ka prihvati na kavadu. Ama tu te učine, znate da platine. Pa neka kada pa sam počmene. Jek džano, na kraj dinjaja, jek puro, džane, čas ga močavo. Kada kao Kurani, me Kuranija, o hođa, kaže ako hođa te panole hatma. Danas su kada hatma je dano cijelo Kurani te učine. Ema kada na kraju skoro dati dinjaja, Lolo Kurani je da, skoro žel koro hođa, ma kao hođa mu dat na kraju, kod takva Kuranika čitanje, me da deske. Allah pindu dujde učinja gelo, te Lolo Kurani pa da skoro. Ako hop, aço, tu naplatinca, ono te platine €1. Ako €1, dema da Kurani, pravo Kurani, o €1 andı. Toka Kurani čitanja hiç bile hoca be, sabete, nida pađo Kurani, ono misli ne andı, pravo Kurani. Ake canları hocalayla kelam. Sa sto baba šejh, doltu sastipe, te živi nemange pa na dozom. Amin, satu mecan. Dala ako ve spremno, meri base, naten džerencar, habencar, filiškencar. Nego ako ve spremno, samo sa naredini, te odgovori neko akala pitanje. A te na gangan, te odgovori neko na pitanje, samo je telefon i vičin mande meka pravi knjiga, kad će ti napite, nisam problemi dani. Значи, лески на чопелилку вас него телефони. Ana, samo je telefonija. Ama ono te, aš kravske pa nekem, ajde počne, kao obut. Jek ženo na kaj, Osman pa ne, jek ženo na kaj dinja, svaki ženo telefoni. Na kaj dinja, bu kao telefoni, nuko lolo telefoni. Žene? Hem prikaj kada šole baterija, višinol. Ti kola, očave jadro kola, a i višinolo babo. Žene? A je komšija mulo te. Pa kao, žene so, kaj, kao, mečave, pa kao, ko se bilo mulo. O kabi, vajno te arake, ko arake o kabi, došao o kabi. Ko babo, kao, biše menge o kabi biše neka je komšija so mulo. Šurolo koja očavo unuko, kaj da o kabi. Ама те хајгара си не керче, мануша. Ало крајот ми джа мудо, контрија,
Peđa šarite bi čale peđao punjači. Ако да тоа кажам. Ne sme. Салака пошмина. Сашо џалем пралале мен дружина мен кале лига кулакам. Реслам ко пиндењато хадизи ка наставина иншалла гледерти пошмина. Иншалла прало Мухамеди сал свако диве читина по егдео таро Курани. Бисмилlah Мухамед. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها نزاة للشباب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Качања иншалла о превод Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ало босански какера дисаве лафија нашти изговорина романе соске на неамен добрка барвали пеали чип и романи. Ено Бисмилlah. Некој затражио да се казна изврши. Над неверницима нико не може спречити. Да то Аллах Господар небеса не учини. К njemu се пењу мелеки и Џибрил у дану кој 50,000 година трае. Зато ти буди стрплив и неагудујќи. Они мисле да се догодити нече, а ми знамо да сигурно hoće. Онога дана када небо буде као талог од зејтина, а брда као вуна шарена, када ближни нече ближњега ништа питати, иако ќе едни друге видети, неверник би едва дочекал да се одпатње тога дана искупи синовима својим, и женом својом, и братом својим, и породицом којом га штити, својом кој га штити, и свима осталима на земљи, само да се избави. Никада. Он ќе буктиња сама бити, која ќе удове чупати. Зваче онога кој е главо окретао и избегавао, и загртао и скривао. Човек е уистину створен малодушан, кад га неволја снаđe ближани.
а када му е добро, не поступачање. Осим клањача, кои молитве своje буду на време обављали. Hvala ti na gradinit men. Dobar, kaj samo... Hvala te doktut svako hari, akada neva jetjatari eftava dešti sura. A мен иншалла наставина котари книга Ундатула Кјамко упиндењато хадизи. Рати шунџен и тема чержам лафи таро бу ташке која поновинена пе. Акала хадизија и синен скоро исто ташке, али амен качитина хадизија, матена кавален, качитина хадизија со сејавена скоро исте ташке, те не би овола поновимо ностоп досадно е паленги. Hem kaçva после ко шоварде шефто хадизија до тар качитина ташке. Иншалла качитина ме опиндењето хадизи само качитинавле, после ту Мохамед читино шоварде шу јекто после нек наставини Осман. Бисмилла, пенола джабер. Преноси се од Джабера бин Абдуллаха ради Аллаху анхума. Да е Омер ради Аллаху ан дошол на дан Хендека. Пенол преносини петаро Джабир бин Абдуллах ради Аллаху ан, пенол да Омери ради Аллаху ан ало јек диве ко Хендек. Након што е сунце зашло и стао псовати невјернике Курейше. Пенон кеда окам ачило пенол након што е сунце зашло што со пошминџете акушен пенол е невјерникон, е Курейшен. Реко е Аллахов посланиче, нисам стигao клањати киндију намаз, све док сунце скоро nije зашло. Пенол, пенол ту Аллахесо бичалдо пенол. Наштинџумте клањина ви киндија намаз, садокле пенол окам наикило. На загинџа. На загинџа, јас. На наикило. Тако ми Аллаха, ни ја нисам клањао и киндију намаз, Джабир je rekao, penol, halasovli penol, ni me penol na klaninđum i kindija. Od Джабир penol vačeža, došli smo u dolinu Bathan, pa je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam abdezio, a zatim i mi klanjao je kindiju namaz nakon što je sunce zašlo. Penola, ale penol koja kja dolina, таро Бадхан пенол, па пейгамбери алейхиссалату веселам пенол, лила абдези, хем пенол ка динџаин киндија намаз, ке да веш накла кам. А затим е, након и киндије клањао ашкам намаз. Хем пенол, пало два пенол кла динџа, хемо ашками намазес. Така накаджало Мохамед, накаджако кала тачки со се, Та со пенџуми си исто тачки са рокори, качитно шореш јек, со аве на харита не тачки. Окей. Hvala ti na gradinito, no, znači, ако најчи нама кате, ало шоварте што хадиси. О вредност намаза у джемату, о вредност о намази ало джемати. Преноси се Абдуллаха ибн Омера ради Аллаху анхума, да е Аллаху посланик салаллаху алейхи веселем реко, намаз у джемату е бољи од намаза поединаца за 27 степени. Преносин пекотаро Абдуллахи ибн Омери ради Аллаху анхума, да е Аллах ескоро посланику салаллаху алейхи веселем очарџа. О намази ало джемати тано пошуш о намази котаро поединци сој кокори, баш опише таа степенија. Пенола ми га хана коментари котаро хадиси, обављање намаза у джемату има велику вредност код узвишеног Аллаха. Абдуллах. Ачаво глас. Обављање намаза у джемату има велику вредност код узвишеног Аллаха. Абдуллах ибн Омер ради Аллаху анхума нас у овом хадису обавештава да е веровесник салаллаху алейхи веселем појаснио вредност обављања намаза у джемату. Ако о намази, значи со керопета на джемати силе буд бари вредност ко Аллах јазавеџел. О Абдуллах ибн Омер ради Аллаху анхума објаснена ми гала ква хадиси да о посланико салаллаху алейхи веселем појаснинџа
o vrednost со черопе о намазјал джемати. Те указало да е намаз обавлен у джемату вредније код Аллаха 27 пута од намаза кој човек клања сам. Значи, акавао посланикот саллаллаху алейхи ве селем појаснинџатано о вредност со черопо намазјал джемати хем указинџатано да када кероло мануштано ало джемати вредно итано ко Аллах јазевеџел бише та путија о намази или окова инсани кова керо кокори на не добар ка се вапија. Веровесник саллаллаху алейхи ве селем указа на ову вредност како би нас постакнуо на обављање намаза у джемату и скупљање многобројних севаба. Кероло посланикот саллаллаху алейхи ве селем указинџала ква вредност со аменде со постакнинџа те керао намазјало джемати хем те ева бут те кедам севапија. Канал шоварте штуекту хадиси. Ашта шта, шукарините читини пе которо почеток которо одлике субханаллах од одлика дин ислам од ова шукар јек шукар увод со се шукарте черопо о намази ко джемати. Шукарине од ова те почнува. Ja te čitamo po vreme te provodim opet, ja. Да. Mohamed, o početak svoje kaže upredik. Значи, акова поглавље о вредности и обавезе намаза у джемату. Ја, одма од ова те почнува. Океј. Тоа ли се објаснини пошукар, ја. Пошкар. Од одлика дина ислама јесте и наредба на чинење многобројних ибадета у джемату. Котаро одлике, котаро дини у ислами, тано и наредба хем со черопе бу шукар ибадети ал джемати. Заедници са остали муслимани, али заедница хем остале муслиманија, како би непрестанно одржавали везе едни са другима. Значи, сарби керена и веза јек уприекенија, упознавали се, саветували и договарали се око својих свакодневних питања. Значи, он тане, када ди кемпе тане јек еа, хем со саветуј немпе тане, хем договори немпе, хем башо свако ди саво питање, ја. Хем помагали се и решавању свакодневних проблема. Значи, увек со помоши немпе, ало шукар буча, хем те реши немпе проблеми. Учени подучавали неуке. Значи, учи метане, подучи джокула со наджанен. Здрави, чул, а каде написани маги шукар? Здрави чули за болесни и слично. Значи, о састе окола со шунџе башо о намбороме хем слично. Од први... Башта, јек те објасни на шукар, значи, которој одлика кој ислами, тано о мануште черол o namazjano džemati, a gjar dikjate pralen, ani džamija, dikjano buti ibadetja su čerempe zajedničko, jante pralea zajedno, pućeale sojsi, sonane, kod ja zajednica, ako i sidek nam boromo, tu jan sa sto hamdila, šunea čija koa nam boromo, pa džana posetinenale, šunea dek prale i sile dek problemi, pa ako šaj pomožinđanle, bilo sa o način, šaj da je puti fizički, da je puti valjani ekonomski, da je puti samo lafeja te pomožinele, znači koja kala svakodnevno su sije manuše dek problemi, a čili se dramo ko te valjani te džati garele, bilo so, znači dunja jakro, pitanje hem si ahireske pitanja, da plus, penola akatega, na primjer, i si javer vrednost da окола со харица џанена, те си кавено коленсо на џанена кото родини, а кавада тано одолесе кеда бешеа заедно, дикеа јек прал харица на неа добором упутимо, на џанола ди се буча, па и си окола со џанде харица, си кавено коленсо на не џанде. Бисмила, Мохамед. Кате, па некто Османа, кате вакрол исто, вакрол, окола со на џанола те хлајно до шукар, мате лаџал, kad kažan džamija kad se kljol. Pa, kanavin na pitanje това. Pa, намангав нема, вачечум само кога со читинџа, намангав джал, иншала, джангла Мохамед. Алали. Од први и најважнијих одлика оваквих скупова јесте намаз у џемату у џамии.
na kojem je svakodnevno okupljaju stanovnici jednog mesta. Četvrti, a kada je četvrti ili sela? Јек тано, одовај тано четврт, џанеа сар јек дел кутари диз, например, ја, ке пена далматинска, сар пено подува. Taman. Само јек Je kvarti. кварт. Pero kotaro prve od najvažnije odlike kotaro skupija otano namazi ili džemati ili džamija so svakodive so kedempe stanovnikija kotaro jek tan, znači jek deo taneskoro ili sela 5 puta tokom dana i noći. Znači 5 puti alo divehe mirat penu. Na tim namazima stoje jedni uz druge, rame uz rame, čime grade i učvrstuju svoje bratske veze. Znači, penultano akate o namazi so keren jek uz jek, znači pike, džio pike, hem so dikentane učvrstujnentane, alo bratske veze. Znači, uvijek tane sad zajedno. Klanjaju svoje namaze sa jednim imamom, čime preporučuju da im je razilaženje i cepanje strano i nepoznato. Znači, eke imamija so preporučinen, hem so najne razilaženje, hem te cidem pro džemati celo racepanje, strano, hem tano nepoznato. Ili ađara volo prevodili, znači, omanušte na džal te na kerol da je krastor hem kova. Кеда јан палојек имами ту јан чврсто те пралеа, јан панло те пралеа, значи јан пико узо пиколеа, хем машкали ту менде на неодова ту лавемпе о пралеа, значи јан јек заедница молтуваче. Zbog svega toga uzvišeni Allah daleko više vrednuje namaz obavljen u džematu od namaza koji pojedinac obavi kod svoje kuće ili na nekom drugom mestu. Penol, baš od ova uzvišimo Allah jazveđertano, butano vredunjolo namazi so obavini pe alo džemati o namazi nego kada je insanitano kokori, so klanjol ili alo pokher ili alo disavo javertan. Autor rahmetullahu teala je u ovom poglavlju spomenio 6 hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se odnosi na vrednosti i obaveza namaza u džematu. Znači, autor rahmetullahi teala optarala poglavlje spomenja šov hadisija Allah eskre poslanik skoro sallallahu alejhi ve sellem so kotaro vrednostija hem obaveze o namazi alo džemati. Vrednost namaza u džematu. Значи, ако вама јакате да и садака не само палали на мен само кеџаки џамија парите му кандре, него и садака и тани емте дикетире прале по само стајите што е поможивали. А мен жана да кавав дивја харица и слабо осман гараја кава. Како ди кола пидути, али од џемати ке ќедем беки џамија пали бе мотовија кава. Значи, поможи бе машкартуте, ке прале ставле со стањите на мукели. На само мукани касета паре, ем селам алейк. Значи, на нео цил е муслиманесо, те си допеше реста мукля паре, ем селам алейк. На некакова цил. Од цил е муслиманесо, те дикоде ке прале, сар те поможиниле ко било саво начин. Јер авдиве, и ситу мен, валај, автуме ги совол, манушајте воли најбаре проблемија, нико на шти поможиниле, нити пара на шти поможиниле, козом шај поможиниле е прал, ке кашуноле со лафи, хем те доле ек дуј трин джевапија шужек, джане козом олакшини по манушктару. Кога савко начин олакшинеа е ке прале, или да ек савет, или да ек читинере се да ек ајети, или да ек хадизи, ту олакшинеа ле кога савко начин. Цидеа лестар одова парипа лестар со исил. Бујно муслим. Mašala. Selam aleikum, sarinenge, sono stida o selami. Alam ko šovardešijek, to hadisi, prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anh, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjekov namaz u džematu vrednije 25 puta od njegovog namaza u njegovoj kući ili na njegovom mestu na pijaci. Prenosini po kotoro Ebu Hureyre radijallahu anh,
që o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam penja e manusheso namazja në gjemati, i cile po baro vrednost bishu panç puto buderi, nego kotoro leso namazi qerdo ano qer, ili koja ver tan penol ani ano pazari. To je zbog toga što on kada se abdesti, ulepša svoj abdest, zatim odlazi do mesdžida, ni zbog čeg drugog do zbog namaza. Penol odolese so ov keda lolo abdezi, hem čerola šukar po abdezi, pa po se pođini džiko mesdžid džiki džamija, hem ništa je aver diso se osim te čerolo namaze. On neće tada učiniti nijedan korak, a da mu se neće povećati jedan stepen i otklonilo jedno loše delo. Penolo omanuške džalaki džamija, hem svako korako su čerola, penolo ka bajari o Allah leso stepen, lesi deređa su fenomen, hem kad si dolestar jek lošni buti, so čerđa kako soljestar. Kada obavi namaz, meleki neprestano donose salavat na njega sve dok je na mjestu na kojem je obavljao namaz. Kada čerolo namazi, omeljaća hiç načona im čenena salavati u prodova manuš so čeržao namazi, penola sa džok o manuš bešolo kodovatan, hem na mrdini kotorodovatan, kaj čeržao namazi. Oni govore, Allahu naš, spomeni ga po dobru. Penola, o meljačija penena e Allaese dovinena, penola, o amaro gospodari, spomin le košukar, a kale prale su čeržao namazi. Allahu naš, smiluj mu se. Ja rab, ja amaro gospodari, mukto rahmeti uprileste. I on je u namazu sve dok isčekuje namaz bo koga je došao. Hem oftano namazi sa džok adžičeri oko namazi so se alo. Na primjer, manuša vola i kindijake čerali primer, džala hrican gleder, čerolo namazi, pa omeljačija, džok na mrdini kotorodovatan, omeljačija dovinena lese, pa adžičeri odujto namazi akšami, peneno ontano pana ko namazi svađok na mrdini kotorodova tanka i čežao namazi. Znači na mrdini hić. Bešolo do teka i čežao namazi. Komentar hadisa. Ebu Hureyre radijallahu anh nam prenosi od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem pojašnjenje zašto je namaz u džematu vrednio od namaza pojedinaca. O Ebu Hureyre radijallahu anh prenosini amenge kotoro pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem hem pojasninol hem vačeri amenge so se o namazi ko džemati tano i sile pobaro vrednost nego o namazi ke čerolo manuš kokori. Tako je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da je vjernik kada klanja namaz u džematu, klanja ga u džamiji sa ostalim muslimanima. Penola ađara o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem penola spomenulo jek verniko kada čerolo o namazeno džemati, javere ani džamija, javere muslimanencar, javere džematlijencar, prije toga on se lijepo abdesti kod kuće, onako kako se abdestio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Pero anglede rodova ovšu kar lila abdezi čere, sar so lila o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, zatim izlazi svoje kuće do džamije samo ciljem da obavi namaz, pa ih ljola penola kotoro počer, nisu se aver diso osim džala tečerolo namazi. Kada uđe u džamiju, obavlja propisani namaz, penola kad kolani džamija čerolo dova namazi su se dželoani džamija, i nakon obavljenog namaza ponekada isčekaju naredni namaz, te je sve vreme u namazu dok ga isčekuje. Pa penola, kad čeržao dova namazi,
Па аджичери тавол хем јавер намази, офтано пенола са одоа вакти джок аджичери о намази, офтано веќе на намази. Значи, офтано пана на намази, саđо аджичери о која јавер намази со качеро. Због свега споменутог, намаз у джемату е вреднije 25 или 27 puta od namaza pojedinaca kod klanja u svojoj kući ili na svome radnom mestu. Penola sakala su spominjam, angleder, o namazitano odolese pobuder vrednost i sile kotoro bišu pan, džiko bišefta putija buderi, kotoro koa su čerolo namazi ano počer, jako po tanka i čerola buti. Znači, ano javer tana mangolte večer. Kad jako poruke hadisa, hadis ukazuje na vrednost obavljanja namaza u džematu te pojašnjava razliku između namaza u džematu i namaza pojedinaca. O hadisi večerjamenge o vrednost kotoro namazi čerdo ano džemati, hem objasnini amenge i razlika o namazi su i čerdo ano džemati, hem o namazi su čerdo kokori čere. Namaz obavljan u džematu, u džami, vrednije od pojedinačnog obavljanja namaza 25 ili 27 puta. O namazi čerdoani džamija, povredno kotaro jek manuso čerola čere o namazi, kotaro bišu panđ, džiko bišefta putja, idu to tačka. Od 3 to tačka vola islamski učenjaci imaju razna tumačenja oko ove razlike u vrijednosti, Allah najbolje zna, ispravnije je da se ta razlika odnosi na razliku među klanjačima ili razliku među džematima, ili da je prvo bila nagrada 25, a zatim povećana nagrada namazu u džematu za 27. Penolo, o islamske učenjake i silen razno tumačenje baš akava, so se bišu panđ, a so se bišu efta putje. A penena o Allah pali najču kažanova, penena či odija razlika šajtol, maška romanuša, znači džikaska ol bišu panđ, džikas bišu efta, zavisi kotoro leso imani kavačera. Okoljen se si pobar imani, šajtol bišu efta, okoljen se potikno, šajtol bišu panđ, penena šajtol i nagrada anglederi hine bišu panđ, sari nenge, pa Allah povećinjala bajarđa, a lođiko bišu efta. Ili da je nagrada 25 namaza za dnevni namaz, dok je nagrada 27 namaza za noćne namaze kada se sluša učenje Kurana i izgovara amin iza imama. Penena kate šajtovol o bišu panđ putja povredno su je o namazi, penena šajtovol no kola su čerena pedivea, kao čera džartovol pojasno kola su na neko glaso, hem na večeri pe amin, dok bišev ta putja povredno, penena šajtovol kola namazja su čerena pa je račate, kao čera saro akšami i jacija, hem o sabajda, su se od te šuneja o Korani, su se ke šunaj o Korani penena i silem buderi nagrada, hem od tega večereja amin ko namazi. Ova vrijednost namaza u džematu velika je zbog podizanja stepena kod uzvišenog Allaha, brisanje greha, traženja oprosta za klanjače od strane meleka. Znači, ak ja vrednost ko o namazi, su i tano pobaro vrednosti sile, ko džemati, peno so se vazdola o stepenje hemanošeso i deređa kova će rađa, ko Allah, vazdola ti deređa ko Allah, ko solate grehija, hem rodena oprost, znači o Allah to prostini hemanošese, o oprost rodena tuke omeljače. A dža znači i dova je meljačenga Allah na odbini.
lijepog uzimanja abdesta, izlaska iz kuće do džamije s namerom obavljanja namaza. Penola isto so manush lola shukara avdezi chere sa sulila o pekamberi sa selem i klola kotoro počer džala ki džamija samo tečerol od ova namazi. Znači, na iklola nisu se javere se osim teđalti tečerol o namazi. Spomenuta vrednost postiže se zbog svih ovih dijela, pa ukoliko neko od ovih dijela izostane i vrijednost će biti manja. Penola akala koja deređa so ljolo manušu i sile pobaro vrednost to je namaze, penola pano su se čerola sa akala buća, anleder, znači ljola avdezi čere. Pa i kloko tropečer, znači ljola avdezi sar solila o pekamberi sar selem čerola ek suneti, pa džala pinidojki džamija o sar so pinđam kosola ek greo vas dolali ek deređa ko Allah. Pa kada džala ki džamija čerolo namazem bešolo omelaća dovinerali se penola. Ako je da isavi butina čerža, čera lafi hinele avdezi na lila avdezi, pa penolo dja nagrada smanjini peles. Na nele isto nagrada, nego i nagrada smanjini peles. Shodno tome, hadis postiče na uzimanje potpunog abdesta kod kuće prije odlaska u džamiji. Penolo dele se o hadisi penola menge či pošukar telolo manuš o avdezi čere, angleder teđalana džamija, kao i da odlazi u džamiju samo radi namaza. Isto, sad teđal ki džamija samo tečerolo namazi, znači nisu se javer disu se, i pa onome koji dolazi u džami zbog jednog koraka, Allah mu podiži deređu, a zbog drugog mu briše grehe. Pa dole se penolo Allah kad džala prema džamija pinindoj, o Allah bayrari lesi deređa, ki leste, hem javer koraka so čerola, kosola lese lošne buća. Pa kad čitinovđiko šejh kamanget šali čitineja tu, Memorat Ecevit Osman. na tu džarab so valenti džati. Nastavi Osman se Bog, odmani na ne. Kao što nam je džio dešto, pa sam tu nastavim palio Osman, ja? Ok, ajde, bismillah. Kotoro šovto ačiram, pure. Korošovto, ja tu džemat čine najmanje dvojica ljudi. Znači, od džemati, kao obe drugi manžete, ono dovoljno je baš od džemati. Imam i muhtedija, znači o imami hem jek dženo lea svaka žumpalje, jer je vjerovestnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o bišaldo je devresko vakerđa. Bolje od namaza pojedinaca. Znači, poštugrađane o namazi se ti klanjaju lekhere. Ano džemati. O eftato, džemat nije uvez za ispravnost namaza, znači, naje moralno te klanjaju pe ano džemati, znači uvjetu da moralno te klanjaju pe ano džemati, ama svi tu popravili nagrada, pale svojaka opet, sad svojaka život točka je smanja slučaj, bišev ta put. Tako da pojedinac može sam klanjati namaz. Znači, sad svojaka kažem, šajte klanjaju koliko je do namazi, ama najtu da je nagrada. Iako je njegova vrednost daleko manja, Hemak je od ova vrednost najde sad ani džamija. Potvrda postajanja meleka, hem najedva te potvrdeno melekija, od ova selapija, hadis potvrđuje da meleki dove za lep spomen. Znači, o meleke potvrdine, baš o šukar delja. Baš o oprost i milost onome koji obavaju namaz, znači baš oprostilo, baš o koliko kerol ano džemati o namaz, ani džamija. Zatim ostane na svome mjestu i iščekuje naredne namaz. Znači te bešol, znači kotari podne dževo i kindija, stjoli pobare se vapije. Onaj koji
iščekuje namaz, ima vrednost kao da je u namazu. Znači, ako džakerol o namazi, stole vrednost arteol celo vremeno namazi. Pa makar i zaspao u džamiju, te slučajno je džamija, nešto je džamija, dik svoj šukar buča. Možemo samo prepostaviti kakva li nagrada čeka onoga koji je čekao namaz učeći Kuran, zikr ili posjećuje druge. Макарол, дик саме баре буд награде си, окоа, кога учинало Корани, хем джакарол джи окоа јавер намази, карол зикр, хем сикаол е прален јаверджикосте. Јане. За обавне ибадета више се награđuje него за препоручене. Будер наградино пе, те кере ибадети, него за препоручене. Осман свали за препоручене? Шун, за обавезне ибадете од вас значини о фарзи. О фарзи, ја, за награđu. Побари награда и ситу е фарзе се кечере, а него и си диса е препоручено, например, и си дека хаде намаз за кишу и си ја за два помрачење сунца, исто черопе, исто бајрами. Добро намаз. Си се препоручено ти чере бајрам намаз, например. Од ова исто джемати, ако су на неки джамија, од овајте не джемати. Тоа као дешудуито хадис е доказ да намаз набери дело након верован дик. О намази тано, ешка дело након тоа со верување на Аллах. Ono tehvidi. Acali Osman, jer meleki donese salavate na klajnača. Dok o meleki keren dova okolo so kalderano namazi. Dove za njega, dova keren leske, te traže za klajnjače, Allah oprost. Te roden, baš o klajnjači, te Allah te oprostio i njegovu milost. Odneskovu milost. Одешо ти дека кератури Осман, дешо ти да штар дешо. Ајде качераме. Бисмилlah, хадис појашњава да се и луди разликују у својим степенима сходно делима кои чине. Во хадиси објасненија меѓе чи хема манушада и силен разлика ко ленге буча ко дереđe кавачерав, ано буча саве он черена. Джико черола будери шукар буча, джико похари. Stoga je ovaj hadis odgovor murđijama koji kažu da su svi ljudi na istom stepenu imana. Penela, akava hadisitano odgovor e murđijenge so on penenači samo manušatano, a nijek isto stepena, nijek isto deređa. Znači, na nijek suitano buderi pobožno, saretane isto. Kojek imani, ja. Kojek imani. Hadis nas postiče da kada dolazimo u džamiju ne odlazimo ni zbog čega drugog mimo namaza. Hadisi vačerija menge tenađa ni džamija niso se javere nije teate vačera, osim teđa nije teate čero namazi. Somango te vačero da je putija katega menka dža te diha džaki džamija su se džana pral džalo do tega, a i sija mendek buti, te pučale, te rodale star, te dale diso, pa usput kačerajem no namazi do tega. Znači prvenstveno cilj te dihe da je prale, te dele da je buti, ja tele da je buti, ja to pučele, nebitno bilo sojave, na netko cilj te čero namazi. Znači, o namazi ovako i dujto opcija su prenope. Znači, prvenstveno valenti koji to o namazi. Pa ako araklane prale, da je ke prale su od tega, od ova ne nisa u problemi, a to nije ti valenti ovo isključivo o namazi. Hadis postiče na jedinstvo, potpomaganje u pokornosti, udaljivanje od osobina licemera i lošne mišljenja.
о хадиси пенала меге тоа јек, значи сложно тоа, те поможина е прален ано покорност, на те поможинален ано непокорност. Значи, те цидамен которо около особине со силен о мунафикја, хем те цидамен которо доа мишлење которо лошно, кала, са суджанен джамија, са танеона кала, са окова, са кала, на черен шукара, значи те цидамен народија која, значи офтаното прал, това јек трупи со пенова. Така халува каја тачка. Така, ка објаснија после каја тачка доста важно тани. Споменуте вредности намаза у джемату, Аллах најболje зна, односе се и на мушкарца и на жену. Меđutim, жени е вредније намаз у њеној куќи него у џами. Како о томе говори познати веродостојни хадиси. Пеноло вредност е намазесо ано џемати о Аллах најшкарџанола, пеноло тано хеме мушес хеме џувљаки. А пеноле џувљаке лако намази тано пошкара ано лако чер него ки џамија. А кава сјамен доста хадисија котора кава веродостојно, хем палони тачката не улепшати абдест значи узети ga sa svim njegovim farzovima, sunetima i preporučenim radnjama. Penola, kada omanuš penola pe lilja šukara avdezi, znači šukara avdezi, od ova značinite le avdezi kosao farzja, kosao sunetja, te potpunine, hemodola sutane buća preporučeno te večera ko avdezi. Od ova mislim. Pa šaj tola kana tikno komentare i disaju ako šejh ja i tu nam pešali. Шајте около дан по земјата кога кера вие баш кога бише баџио, бише авта посто јек дел, не? Иншалла. Помагал не долу у почетку ари коментар, па иншалла. Дешу пашти порука, а кава су читинџам и сијаменав 9 десини пеква. Пази. Со се пенав десини. Шај несвесно, ме молинава Аллах аза ва џел, тоа кава несвесно, матело намерно, косав код бил. Нарочито амен деко ромат десинџа пекава, ке џанани џамија е два дикенте чинавени имаме, те пучене да ек питање, те астарелне ки грешка, или те астарелне се махана, нели? А кава џаненту мен кокори десинџапе, а кава и тано таро јек дел тара кава коментари. Значи, ани џамија на џалпета старо пе грешки имаме се, на џалпете дискутирини пе манушенца. Него, чертки бадети и клопт кавријал, ша арак леко да е кавертанем, те мангдан марту леа куфти чекичеале. Него ани џамија, а савке куча мате десинем пе, акова десинџапе, Осман ме юме присутно којек танкова десинџапе. Значи, о мануш хулило Андре ни џамија долена мера, значи, шуноле имаме со водини, ове дваџи черџаате, а волко степен те пучоле дишта, те астароле ки грешка, те долопелеа. Значи, ја савке мануша и си. А кавајтано јек део, ме навачерава лицемерно, навачерава, ама покажини, а савко начин непокорност премала Аллахе со чер. Прво на прво. Значи, непокорност јам премала Аллахе со чер, кај џате чере и бадети, од те дискусија на не. Нели окова ди вечерџен лафи ештрефтаро со значини меџиди хем џами, нели? Пазина кавача че исилен дуи детални објашнење, да иси јек танко те шајте чере лафи махабети, што шуне дерсија те чере те пуче, ама кој јек тан на нету право те пуче ништа и бадетите черем те и кювет кавријал. Ало ишала кавајек диве кодла деталија, се араклуме да деталија, черо лафи таракава. Ша маре праля на не пинџарот не тародла со се меџиди хем џамија ша ја волен ги исто, нели? Ама на не исто. На не исто. Не се, кај ја магланта човету, што е савитачка? Она кога ано џемати со кога пошкар о немази ано џемати, само е хадизи џане, котора кога вакерол.
кади јек бакро кокори орушајте ахоле поколе, дими. А кади тано стадо сумамо тоа стадо, позорајте таа ахоле одоле бакрен. Одаван га бакрен. Значи, од джемати тано керол, од джами исто. Разумееш, одаван га бакрен, значи ваното окупи напред. Оно од джами. O vjernikja i qerena o qera e Allahes. Allahes ka, Allah të rega da gjare. Znači o vjerniku i qeri o vjerniku na i qeri o qerë samo pare në cërte dol pare. Haloveri? Nego vjerniku i qeri o qerë hem ko govor, ko ahlako, ko morali, ko pokorno, ko sakala buqa per andre. Znači manush ko i vjerniku ako dikod njek pral, co poshminjate qerol fitna. Ов кад си доле, нека му колко довате черол фитна. Ало ели? Ако ја тане јек део, таро дова манушко е тано покорно, на дозволини ке Аллах со черте да си нем пекала буча. Така теко, о хадиси перола, о мануш со джала те черол ниетеа само намази. Значи ту джа јеке ниетеа толту чисто ниети те джа те черол намази. Tu na già nika sa te akušepe, nika sa te già te raspravi nepe, nika sa, znači to cilj tamo čeretke namazi, završin to namazi, ako na netu, ako na štibešeja, da i klotke prala, čere, zdravo doviđenja, gotovo. O namazi, o čere Allahe su tamo, te čere o namazi te spomini pe Allahe, te siklove o Korani, te pučeo do aso, so tuke valjani kot rodini, so ka no tu popaše genetese, hem so ka durjari tu kot rođene mi odala pitanja valjanteču. A kova čerža, so čerža, Janko Petko, dola valjanteču denka. Sjame nek škar hadizi, tu me prada. Kada o je korolo, o mehtubi koro, pekamene selamane džamija, korolo biš halija devljaskar, ja? Mande naјко тоа на џамија. Дали шајте клањаме керо о немази, макарџа. Опекаме се поштој короло макарџа, клањин кере. Хем поџинџат едно пе кере. О мектуби, опекаме се пеозгари годи. Ама макари. Макарџа те шунџано е зани одазивин пе заниске. Те сијан королода. Шун свој вредности ту мен прави. Значи, Америка, сијамане ек дизани, Туркија или кајакла мусlimански државе, хем, вичероле зарамен панч пари. Бал лајко ове одговоримо од денеска? Окара? Као ове пушло? Јане. Ока да ова магнито окара. Прото жене пале као окара дисо. Тејса, пиши нешто таро пале. Салам алейкум. Терен маја халали хари галама кате ама шунава и тема на јумле Андресе џане на јум чере. Али шујум отприлике халилум о важност терла петари џамија. Или Османа Џарни. О, намази ки 25-27%. Тумен џане на пралален по хадис таро посланико салселем коте пенела од два мануш те џанав кова кланини о сабах ко почер а на одазивини пеки џамија битарава оле со чере моле леса намазе. Позомитано важно овај о намази ки џамија. Јек од дуито пралален морате џана и џамијата ни ела е со черса со пеен. Хема џарна зивинила да Аллаху Кур'ани Бейтуллах ема долесе до бијада и Кјаба о анав Бейтуллах. Колко два хем џамија о анава вела таро џема, таро тари скупина, таро мануша, коте чеденапе, коте одазивиненапе, те черни бадети Аллахесе. Хема кате талален јекбари бути. Јек шех пеја и џамијата ни о тело е манушесоро. Али ако од два тело на неле душа, овитано муло. А џаре ми џамија, ако на нела џемати, овитани мули. И душа е џамијакритано џемати. Ако на одазавини пе од два џемати, ако на вела, ако намази, ако на вела кој бадете алесере, со се онда одија џамија? Навалјан јам џехич. Хем ке пекамбересаро време, салаллаху алейхи ве селем, на и не само намази ко ки џамија. Ки џамија черџа песа,
па чак оплања за рад Черџепек и џамија. А два мангавате вачерав да аменџе исто. Не мора товел само те џаки џамија намазесен, а не само намазес. И си пана вери бадетја. Тебе шако џемат те дружинамен. Тебе тоа опраљаки џамија, хем например и сијамен предавања, дерсија. Те подучинамен одини алехесторо. Jer kajka podučinamen pošukar ako naki džamija. Aga Allah te nagradio oldu. Ja. Amen i neamen, vallahi, i neamen baro bereketi ko ek tanka živijam, ko ahenka živijum. Amen uvek i neamen taro akšami, džiki acija, i neamen predavanje. I neamen Kur'ani, halka Kur'anesiri. И неамен учење, акида, фик, така да на неа вертане кај те сиклове него ки џамија. Емо долесе са од ова со поминџум џакана, кано са ибадети. Стар со пенело посланико со оселем, и нема амалукум бинија, одделија цени ненапе премало ниете манушесоро. Па са во ниети ко волтут, саве ниете аџа ки џамија, а џаркове наградимо, или па супротно хем казнимо. Allah te nagradinte me slušajem. Maşallah. Allah te nagradio oldu. Selam aleyküm. Maşallah. Ja, ako Osman su čitanja, ako Eronego nemazi poškar kere, değil mi Osman čitanja? Aşkala bu svoj. Te nagradine, nadikava sitna maja oslovija, Kennedy Ako Wallahi pralalen akava TikTok tano katastrofa, znači pobari fitna mena di krum. I sima pinduduj beš subhanallah late rakamen. Saod ja lađ so hineamen. Odva respekt prema lavereste so hineamen. Sana šalđam preko akava TikTok. Aka nakadi ke manuš možda tano ozbiljno manuš, možda тано папо и силе унукија, чави и силе боријако чер, али овна правила ки камера им туна дженека са чере алафи, субханала почминте вреđini, почминте акоши. Валате ракјамен, аквана хине никада кораменде корома, али акава TikTok нешто черџа, вала джанела со десијапе, јеке ке акошена, вреđинена, а тумен джанена о хадизитаро посланико салаллаху алейхи ве селем, ко те пенела пошукартано те лео товер, ем те паги кјаба, него од част ти реп халесоро. Али авдија два част, нажалост нашалдило, нашалджамле, вала те поправи на маростање на джанава кокова правца джаја, али хајр иншалла. Allah Teala коментарува со ке инсања створиме или претвориме ко шејтањем ко џинја. Nastavi na dizence. Evo Tačkent. Alam ko akva shordish dyta dizem akva taj saka çitinali su se aver podatke si. Açacağım o Abdullah Aric. Osman, ma kava svakako nakva hadiziš, a ne? Neyse Minđana. Harda kana ašte panaros kono govori, ka prodavali avri alsa. Je knjiga te bi čalenma je hedija. Ka prodavtu avri al. Pan kopi govori. Mazadini. Pa greo malota. Čivljeske pitanje prvo. A kada ka postojanske pitanje, socijalno dobro kaj govori. Kada te je šahmat. Neyse. Osman, дешушовте, да ми? Со кажа, ромјегро немази пошкар кера. Јаш анхума, пуштапе камере, обичал да ја дерескара. Вакрол, соскме танавари џамија те кланина, те џаматија. Вакрол, о Ајше, ко немази, побари награде си оле кера те кланина. Сани џамија. A od venđara je egzido. Ама со, океанат вакерджам, чи нашти забранаме амаре джувлен, амаре пенjen, amare çayen, amare romyen, tecan ani camiye kadar olmayan. Kalamanın tecan,
ама под нек услов, шминке, камиња, окунде, так, текерен, ваното ол исламско уравди. Ано фарзија, значи, насминате забранању, соске, Ibn Omer skoro sine ljubomorno but, o Ibn Omer sine ljubomorno gjelë kërë pejgamberi, o leske romni gjelë kërë pejgamberi selam, bishadea dhe vleske reva kërgja, me më gati gjamën e gjamia, ama Omer dhe në bukoma. Biqin gjua mera kjo Omer, nashti zabranjë të gjallë ani gjamia. A ki ka më këta kërë Osman, basho romja sva kërgja. Jek koga morate spominavati, kada večera, kotori nagrada, kotoro sao propisja, pazi na kao valente džanen, ke večera sao propisja, tane važinena sare muršese, a džare džuvljake. Znači, na ne nisavi razlika. I džuvlida ko džal ki džamije, čerolo namazi, a čeri javer namazi, isto nagrada i sila. Na ne nisavo kova razlika maškarokova. Maškaro vrednost, maškaro, osim ako avena pojedini hadise, ja disavo zakonico važini, isključivo je muršese, ja isključivo je džuvljake. Znači, a kava samo i razlika. A se završilo, do Abdullah, a se završilo. Sa obučatane isto ko vrednost, sad, na primjer, džuvljake naredimo isto namazi. U stvari, penova klanjajte. Na neni akatega sao, ki kad ihenko Kurani sa i si o lafija ko muški rod. Znači, verniku, nikad ne pomimo, osim ko je ajeti, ko Kurani, ka je penol da heme vernikonge, heme vernicenge. Hemo kola so emuršenge so dena, heme džuvljenge so dena. Znači, a vola hem ko muški, hem ženski rod. Pa džaneli baš su se Sao uča isto to. baš su se vola kavajeti. Kada olafe čankeske, pošto srkana na vakerđa. Hajde, bismillah. Me vas djumo vasan je dero čanke, čerme halal. Prvo završenem posle mišljala. Abdullah, rodin ka blokirao. Osman, meçit jum je hadizi, o hadizi nalazini preko knjiga Bujugul Maram, taro Ibn Hajar Asqalani. Ko te penelo poslaniko sallallahu alejhi ve sellem da o murš i sile i nagrada ki džamija taro sarine taro bishefta Bishoftanji je bio šefta. Džiko bishefta ako klanini ki džamija ko džemati. A i džuvli i sila ki džamija jek a čereko po čer taro bishoftanji ko bishefta puti. A kad Vakerjan da tu... Tačno. A Vakerjan? Polska u nemazi, Vakerjan da ajš o hadizi. Supušća, o točka Vakerjan, znači tu nas Meni nema vede se alo kasno, štref alo kasno, maza Tu predi nas se. nema ade su Vakerjan, tu nas nema ade, samo potvrdine. Umiri, sajlo ko Magate Hađi rodava tutar, halaluku rodava. O, binkat, nekat. Neyse, vaçırcan. Buyurun Şamil, buyurun. Hajde, bismillah, nek vaçırcan. Mili pa inšala kad završimo. Allah te nagradi notmen, Allah te mukot me rahmeti, nego sad holinđu mena di kaft mena, žena što se čeržum da je problem više. Ne düşüncüm tu, dikharin Şamil düşüncüm tu çirlak, doğru kısa saat düşüncüm. Ja, ama našli prava se na nema, aduma na gijek podrume, kad te na nema što žojim. Okej, hadi. Muhabeti tano but, jasno buto, subhanallah, naneso to bjasinem but janeno prala sare, kozom tano vrednost, je ke insaneso, kozom bajari po imani, je ke insani ke disile pe prala, kova družini perencem čerola zajedno namazi. Temen janen sara kova, sao prala janena. Nego ke ko ključinapi ki palunitema samo. Nekad so penolo resela selamu naiškar namazi tano, kova namazi, kova čerele ki džamija, nali. A dok indirektno penola, na nezabranjeno džuvljenje, ali lengo safitano najšužo safi paluno safi, žal. O lenge dženova pesar napaško, ali i sine save indirektna hadisja, kola džana, kada penena, kada odvojimeo džamije, sar su isjami da kana duisto sprati,
Onda kaka to vrednost promini, isto tano prvo safi je penjako sa reprale so safi su tano prvo. Džanar da šunđena kwa 100%. Nisa u ibadeti mena džanav da Allah spantara zabraninđa nešto ili vazdinđa muše tari džuvli, osim u mušovaran te i čeri od dvija porodica, nali. Odvajtano prednost baro. Ali svi vjernice, alhamdulillah, lajesake, кола тана довока меѓанава кокори, не саве пења, о Рамазани, субханаллах, никад јек таравија на муклале чере. Аджар джане на тумен додоа. Ен джане на козум байрола шайла кој мани ано два масек, цело дешо дуи масек шај козум тани слаби, ано два масека довокава здола по имани, да капене субханаллах саро о телефоникет пере аджане батери, иста джале. Amenda kana kala primer ke amende ko hadisi tira nape akala sarien chava kate znači sarien chava na kja grupa amen so jamali sa podur ko to džamije so na namen džamije paše kola tu jako dia džamija ali sam či pereti baterija poharica na pereo kova a zamisli baterija ke tani perdistam ako aj tano imani magafte pena ko imani tava Кеда тано пердостанло хем то джандиба константно байроло, о джандиба никад на перола. Никад е ке хадиси и на бистереа, никад е ке адиети на нашалја, собсе помини пестанло. Док јан кокори ме праля джане на кова, перола то имани, перола то джандиба, хем перола са, хем маде девла Аллах казавџер, терол таро, праленте си дол, таро джамиете си донту, а човек ке кокори, хем пашај, хем те нашалја два намази. Ако hadisi wallahi tano svako amen dar walan te čitino larica buderi puti hem te odnovino akala hadisja da bi bajari po imani. Allah subhanahu wa ta'ala te dotme svako hajri na mušina pe buderano mabeti ali bušu karakala primer ja su dempe ano hadis subhanallah samo isiri ko te primini pouka stepena javir. Allah te dotme hajri stepena. Не би пандавиле чале во тој биш доста се будели коментар. Доста меда, доста иншалла. Те сака наставина исто парек дуи хадиси си котора коа. Марите пучаја дисо. Ајде. Ма почма ништа аман черавате. Само исура пана јек хадис џанава. Само секунда чер пауза кана. Писија опхало долесе маните вачерава кава хадиси. И ситумен ки книга ке каџан напала бисерум која страна не сигурна кана. Коте о хадизи тари Аиша радијаллаху анха коте пенела кај џелям ки џамија рачате на дикиндиле амарешеа одоборине рачате на дикиндиле амарешеа кланијамо намази миријамамен хемо мануша на диклеамен хич тако рече Бог тој рачате хине на некило пандо кам хема кавлестар да доказлаја да е џувлјачи на незабранимоте џалки џамија. O papisija kena diži zabranjeno, ne, hadisi zabranjeno. Čak pa kažem ki o meni su sine ljubomorno, opet meni se pa kažem našti zabranjeno, ki ti želiš džamijama pa. Tamam. Našti zabranjeno, so Allah dozvolinđa u pekamber se selam dozvolinđa džuvlja, ke stare murše se sar džuvlja ke dozvolimo. Samo svoje džuvlja i sila po hari nagrada ki džamija, po vrednost lako namazi, kočer, ama te pena. Zabranimo ovake te džaki džamija, da ono šti pena. Znači, zašti zabrani nada. U stvari, od lako pravo. A koji, mangola te džaki džamija, te čerom po nama. Sjamen, dokazao smo, kažemo dokazio. A, i sjamen, nesi. Mate kakva diskusija? Sar so peo čamili, so pea, dik tu mangia tu imanite bajačere, ama isto i da mangla po imanite bajačeri. Од теа раки пе пењенца, па черла лафи исламско теме, па сиклола подучини пе бешела ко дерсија сиклола, така да наши сените пенамен забрани молоч. Ама мен батири намен премало чити бе со ракам, нигде на ракам забрани mo акана. Јек прав писини таро со нарестако два џалипе од два илесо, а мен нигде на ракам да забрани. Ne, hadisi ne, tini hadisi ne problemi. Ne problemi, men sem greštike asare. Da, te pedava men bazili namen ko čitiba. Nigde na rakam zabrani mo. Đal. Vakar ke o Abdullah dokaz, vakar žume, vakar o Osmane, o Čamili, akala verodostojni hadisi, a soj,
Ja. En şu kadar diskutayı Ayşe radıyallahu anh bakırca o bir çaldığı devletka soske metana bakır ani camiye. Yekse doz veriyor. Bakırca konemaz itano poşka kere. Pobarinak nasyonu. Bakırca Tamam. Abdullah des. Yani. Шо? Сај си палја кала теме која вер хадизе исто кога тачки по новинера. Иншалла, и се јавим. Acar kava. Ai sija kavada o me mislim ovo čamili pomijali, nemam sigurno peja, ko te penelo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem penela najšuže safijatane muršengere o prva, a najšu kartane džuvlengere o zadnja. Со значини o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem te penjada i si safija ko džuvlja. Ја бе ја паралеле, не ги забравиме нешто. Ја мине двата забрави да бендаш. Čak i si dozvolimo, te volim po muezini, džanena kova, i si hadisa kola rodinđe muezini, hem odobrinđani gore sve, sedam čak muezini. Не сакам, Сатиов тој биш ме качава, иншалла, кашунам, песа. Селами, паралелен царе. Алейкум Selam sari yenge sushunjamen. Allah te dopune svako hajri, pa đitaj sa inšallah. Мештреб грек селами, сасо џанетните де селами. Selamünaleyküm sahip halenge keramge halali. Şay cigde greşincan, kerjam, daiptiyam. Ben de semanuşa okey şayip hala biz o znaydi soğa kerje. İnşallah ka poprajna pe buderi. Ova te nagade ultime so prati nenamen. İnşallah ultime da si sevap jasar se amen de so čitanja. Sarto amen sar. Амин, амин. Селам алейким, паралелен царе јенге, черена менге халали ако нешто греши. Џам, амен, амен дар начераја лафи. Само од ова со читањата тари книга, мен не јам никојем ништа, амен си клеваја. Ове са стео Аллах те доту мен свако берешет им хајри. Селаму алейкум рахметуллах берекету. Джи тајса намангат ова досадно штреф буте беша исто темите чара лафи. Одересо прамагот те чинавол. Джи тајса Sağ kerjam, sağ kerjam. Što sine jasno je halenge kozom sinamen od ova čitajba. Sağ kerjam to točka, ništa, mene ne kerjam, ništa. Vakerđo Allah i vakerđo pekamberi. Селаму алейкум рахметуллах берекету сари јенге.